Hello everyone, welcome back to Ranjita's vlog. Good morning to all. Da फुंनि 8 जाबाय. आं दा ब्रेकफास्ट बानायसै. बे ब्रेकफास्टआव आं मा बानायगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय था. आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन. अब्ला आं स्टार्ट खालामसै. बेयो राजमा मैया मोनायावनो आं बेखौ सोमनानै दोनखादोंमोन. दिनै फुङाव आङो बेखौ मोजाङै सुनानै लाफिनबाय दा. ओमफ्राय आं दा बेखौ कुकाराव बयल खालामसै. बिदिनो कुकारा खनथाम खनब्रै सिटि मारिबानो राजमाया मोजाङैनो मोनो आरो. ओमफ्राय आंना दा राजमाया रेडि जाबाय. खनब्रैजों मोजांनो मोनो, बिदि एसे गावो, मोनबायानो. ओमफ्राय दा आं बेखौ एवनोसै. बेखौ एवनो थाखाय आं लाबाय नैबे धनिया पाउदार, हालदि, नैबे मिक्स मस्ला देनाय, नैबे जिरा देनाय, ओमफ्राय नैबे चिली पाउदार, बे जाबाय हाइजें सामब्राम गुफुर देनाय, संख्रि आरो. ओमफ्राय दरसे पियास लादों आं, थाइसे टमेट' लादों आरो. अब्ला नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दिनैनि बे आंनि राजमा संनायखौ. बयबो संनो रोंखागौ, अब्लाबो गावबा गाव संनाय स्टाइला आलादा जायो, आलाग आलाग. बेनिखायनो दिनै आंनि संनाय स्टाइलखौ नायलांदो आरो. ओमफ्राय थाइसे बानलु होदेरबाय आङो बेयाव. ओमफ्राय दाहाय आङो माबाखौथ' लाफाखादोंमोन, मा होनो बे चिली पाउदारखौ, बेनिखायनो थाइसेल' होबाय. आरो मोनसे खोथा दुखुनांथाव बाथ्रा, आंना केमेराया बन्द' जानानै थादों, ओंखायनो आं बेयाव मस्लाफोरखौ होनायफोरखौ आं देखायनो मोनाखिसै. ओमफ्राय बेयाव होजोब्बाय आं टमेट' सब होजोबखाबाय आङो बेयाव. ओमफ्राय बेखौ एसे आं मोजाङै मोनजासिम एवनानै लाबाय. बेनि उनाव दा आङो राजमाखौ होसनसै आरो. बे बयल खालामनानै लाखानाय राजमा. अब्ला नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो बे भिडिअखौ. ओमफ्राय माबायदि मोनो आंनो खोन्थाहर. राजमा एवनाया आंना नै सिथाबबाय. दानिया आं बेयाव दै होनोसै. दै होनानै लानोसै आं एबार. दै गुदुंखौसो होदों दे आङो. सब समाय आङो ओंख्रि संनायाव गुदुं दैखौनो इउज खालामो आरो. मानोना गुदुं दैखौ इउज खालामबा ओंख्रिया थाब गोदौवो, ओमफ्राय थाबनो मोनो, ओमफ्राय मोजां जायो आरो ओंख्रिया. दै गुसुबाथाय बिराद बोरैबा गोथां दै होफिननायखाय बिराद गोबावनि उनावसो गोदौफिनो आरो. बारा गोथाव जाया मोनो आरो. ओमफ्राय दै गुदुं होयोबा थाबैनो गरमानो थाखायो नालाय, ओंखायनो मोजां जायो आरो. आं सब समाय बेबायदिनो सङो आरो. दानिया आं बेखौ 2 मिनिटनि थाखाय आङो खोबनानै दोनथ'नोसै. नायफिनबाय, मोजाङैनो गोदौगासिनो नै राजमाया. दानिया आं बेयाव गांनै माबाखौ होनोसै, मा होनो गंगार दुन्दियाखौ होनानै लानोसै आरो ओंख्रिया मोदोमनायनि थाखाय. फिसा फिसा गांनैल' होदों आं. बिराद मोजां मोनोना बेनि मोदोमनायखौ, ओंखायनो होबाय आङो. धुनिया थायोबा धुनिया बोथोराव धुनियाबो होजायो. दानिया आंनि राजमाया रेडि जाबाय. अब्ला माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि बे राजमा संनायखौ खिन्थाहर कमेन्ट्स खालामनानै. ओमफ्राय दिनैनि ब्रेकफास्टआव राजमाजों लोगोसे दं लुसि, आरो नैबे जाबाय दाउदै बयल आरो. अब्ला आङो ब्रेकफास्टखौ खालामनानै लानोसै. बहुद टेस्टि जादों दे. नोंथांमोनहाबो आंनि बायदि स्टाइलनि बानायनानै जा मालाबा टेस्ट खालामनानै नाय. औ जादो सुनाबो इयो जादो नै हानहरदो खाथियाव लाबो बेखौ.
गाइखेराबो सोनिया लोंनांगौ दे दिनै नोंनाव गावनि नै जाग्राफोरखौ जायानो दिनै जोंनि खाथियाव जाग्राखौसो दोन जायोनो ओंखायनो जोंबो सानबाय दामानि आरो बिदिनो जों जेखौ जायो बेखौनो मस्ला गोनांफोरबाबो एसे एसे जाहोयो आरो मानोना बाहेरायाव थांबा एडजास्ट जानो बिराद खस्थ' जायोना उन्दैनिफ्रायनो जाहोदावाबा बिदिनो उदै गाज्रि जानाय मानाय बिराद प्रब्लेम फैयो आरो ओंखायनो एसे एसे ट्राइ खालामहोयो आरो दा एडजास्ट जानांगोन ओंखायनो खाम अब्ला जोङो ब्रेकफास्टखौ खालामखांबाय ओमफ्राय दिनै आङो सासे लोगोनि गोदान बेबिखौ नायनो थांगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो आङो देखायनो नाजागोन बे सारान्दै गोरलैयाव 1 मान्थ जालायलांबाय ओमफ्राय आं दाबो थांनो मोनाखै आरो खाथियावनो बारा गोजान नङा दाहाय देखायगोन नोंथांमोनखौबो अखा हागासिनो नै दोङो जोंना सनाया अखायाव बिराद साथा हमनानै ओंखारनो लुबैनानै ओंखारथारबाय जाबाय फैदो सना नैबे दिनै अखाजों बिराद गाज्रि जाबायमोन माने हाग्रा जाजोब्बायमोन थेहां थेहां जाबायमोन आरोखि ओमफ्राय आं दिनै बेहाय हाग्राफोरखौ साफा खालामजोबनानै आं बेखौ नैबे खामसालियाव लाबोबाय आरो बैहाय सिरियावसो दोन्दोंमोन नालाय नै तुलसि ओमफ्राय बे तुलसिनि बिलाइखौनो आङो खायै खायै बिराद कारा बानायनानै लोंदोंमोन ना ओमफ्राय बिलाइयानो गैलायलायला बेसारा आंजों खाजानानै बेयाव फांनै दं ओमफ्राय आं दासो नै बेहाय दाखालि गोदान गायफैबावबाय आरो ओमफ्राय नै जायै जायै माबायै देयै देयै खायै खायै बेबायदिनो जाबाय ओमफ्राय नैबे जाबाय ब्राह्मिन बेयो ब्राह्मिन आरो ओमफ्राय नैबे जाबाय एल'भेरायाबो दैयाव थायै थायै थैजोबलायबाय बेसारा रज'बायमोन बेहायनो गोरलै गोरलै माखासे थैबाय सेवबाय आरो ओमफ्राय नैबेबो तुलसि गोदान गायदों आरोखि बेखौबो आङो ओमफ्राय नैबे मोनसे एल'भेरा आरोखि बे एल'भेरानाबो फिसा फिसा रज'देरबायमोन ओमफ्राय मोजां केयार खालामनाय जायासैना थैबायसो दा बेखौ आं बिराद जोथोन खालामनानै दोनसै आरो मोनब्रै पट दिनैनि लान्चनि थाखाय बानायदों आङो बेखौ बे नाखौ संगोन आङो आलुजों आरो बेयाव आङो बेलेग बुस्थुबो होगोन आरो दानिया आंना ना एवनाया जाबाय बेखौ आं दोनथ'नोसै दानिया आङो बेयाव दरसे पियाज ओमफ्राय खावसे बानलु गोथांखौ हानानै होबाय आरो पियाजखौ आङो मोजाङै एवनानै लाखाबाय जाबायानो आंनि पियाज एवनाया बाराद्राय आं बेखौ गोजा जालायजासिम एवला नैबेयो जाबाय सामब्राम गुफुर आरो हाइजें देनाय ओमफ्राय नैबेयो जाबाय मिक्स मसाला देनाय नैबेयो जिरा देनाय बिदिनो गासैबो मस्लाखौ आं मोजाङै एवनानै लानोसै आरो आङो बेयाव होबावबाय एसे धनिया पाउडार हालदै होबाय हालदै होनाय लोगो लोगो कालारा मोजां फैबाय आरो दानिया मस्लाफोरखौ आं मोजाङै एवनानै लाखांबाय आं नैबे टमेट' थाइसे देनानै लानाय दंमोन बेखौबो आं मोजाङै एवफादेरनानै लानोसै आरो बेबादिनो मोजाङै एवनानै आङो लानोसै दसे सम बे टमेट'आ मोननाय बादि ओमफ्राय आं बेखौ खोबनानै दोनबाय आरो
दानिया आङो बेयाव चिलि पाउडार होदेरबाय मानोना आं दहाय होनो बावदोंमोन नालाय। ओमफ्राय आङो बेयाव होनोसै एबार माबानि बियो बेसर देनानै लानाय आरो सामसथाम बेसर दङ बेयाव, बेखौ आङो दैजों गलायनानै नैबेयाव हरसै। दानिया गासिखौबो मोजाङै एवनानै लानोसै आङो, बेसरखौबो एसे मोनहोनोसै जाहाथे गोथां गोथां मोनामनाय एसे थाव थाव मोना बिदिया मोनामिनि थाखाय आरो। दानिया आङो बेयाव आलु होदेरनोसै। आलुखौ आं दहाय सिगाङावनो बयल खालामनानै लाखादोंमोन, नोंथांमोनखौ देखायनाय जायाखै। अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि बे रेसिपिखौ। मोनबाय आंना ओंख्रिया।